हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आय न्हू सगळी बरी, आम्ही बी हाय सगळी बरी. आणि आयज न्हू थोडेशे क्लियर कोता, थोडेशे कमेंट्स येयलेले आहा जो ते हांव क्लियर कोता. ओके, सो पयलीं सांगो, सो ते कमेंट्स आतां हांव स्क्रिनीचेर घालतलें कित्याक थोडे अशें दिसता सांगोत खरें ते कमेंट्स येयलो काय व्हिडियो एका अशें येता की तुका व्हिडियोक टॉपिकूच ना म्हणून तूं ह्यो टॉपिकी हाडटा आनी घालता, अशें मुद्दम कोता, क्रिएट कोता अशें थोड्यांक दिसता. तेंगे तकलेन अशें आसता, सो तेंकां कितें बरें चिंतून तेंकोडे जायना, तेंचे फकत तकलेन वायटू आसता, सो ते वायटू कमेंट्स घालताय. सो फर्स्ट कमेंट आहलोलो म्हाका लास्ट ब्लॉगाचेर चेर दाखयलो पळय हांवें, तुगे सगळे एक्सपायर चेर. आय एम एक्सपायर चेर. फकत एक चेर आहा पळय तो 6 वर्सां जालें म्हणला तो मे बी एक्सपायरी डेट बी तेजेर कांय ना, बट मे बी तो एक्सपायर जावं शकता. रादर तेन तसो सगळे उरलेले चेर आहाय ते अर्दे जाल्ले पळय, काबार जाले म्हळ्यार अर्दे जाले आनी ते लास्ट टायम हाडलो म्हळ्यार 9 म्हयन्या पयलीं हाडलो. खंयचेय प्रोडक्ट्साक न्हू 2 वर्सांची तरी हें आसता, वॅलिडिटी आसता. सो तुमी डायरेक्ट कमेंट मारता एक्सपायर चेर मारता, एक्सपायर हें कोता. तूं येवन मागे चेराची एक्सपायरी डेट चोयल्या. हांव अग्री कोता, मागे एकूच चेर आहा तो काजराचो आहा तो आजून सांबाळून दवरला. तो मागीर मेमरीचो हांव तो इल्लो केन्ना यूज करना, तो म्हाका जाय तो हांवें दवरला. आनी थोड्यांगेर गेलो आहा तेंगे आदल्याचे आदले आसता तेंचे ते आदले आपल्या कलेक्शन हें कोत्ता, कलेक्ट करीत रावता. सो तशें आसता. सो एकूच चेर हांवें दवरलो म्हणून तुमी आख्खे चेरा म्हाजे हें घालता, कमेंट्स घालीता एक्सपायर चेर. इफ तुमकां मागे एक्सपायर चेर बांद जाल्यार तुका दिला, हांवें तुका गिफ्ट केला हो मार म्हूण सांगला ना न्हू. सो व्हडलो इश्यू करपाची गरज ना आहलोली. एवरी कमेंटाचेर एवरी हें घायला ना एक्सपायर चेर. येस यू आर रायट म्हळ्यार कितें तुमगे कितें पोटान दाखयलें जालें की हांवें चेर दाखयलो म्हणून. सॉरी फॉर सेयींग दीस वर्ड्स वीच हांव यूज करूं उपकारना, पण हांव कोता. ते म्हाका खूब इरिटेट जावपा लागलें. एक कमेंटाक हांवें डिलीट मारलो, दुसरी कमेंटाक पूण रागातर कमेंट्स येवपा लागले एक्सपायर चेर दाखयलो. तुमी चोयल्याय एक्सपायरी डेट चोयल्याय ना न्हू. उरले सगळे चेरां एटलिस्ट 9 म्हयने जाता थिंगा आहा मॅपी गेल पाटी हाडलोले ते आतां हाडल्याय ते व्हडलो इश्यू कित्याक करूं जाय, कित्याक चोवपा जायना. तो एक कमेंट आहलोलो. सेकेंड कमेंट आहलोलो तो म्हाका म्हणजे क्लियर कोता. सेकेंड कमेंट दुसरी दाखयता म्हण तूं दाखयता म्हणून. आतां दुसऱ्यांनी कोण दाखयला, कितें दाखयलें तें म्हाका पर्सनली खबर ना. हांवें थोड्यांगे ब्लॉग चोयले, थोड्यांगे ब्लॉग चोवना. दॅट इज नॉर्मल. म्हाका सांग, आतां तेंगे हांवें चोवन केलें म्हणटा तेणी बी कोणागे चोवन केला काय ना ते म्हाका खबर ना, पूण हांवें कोणागे चोवन करून एवरी पर्सनाचे डिफरंट कॉन्टेंट आसता न्हू. हे मागीर ब्युटी लायनीचे कॉन्टेंट. हेजे पयलीं मागीर हांवें चेराचो व्हिडियो ऑलरेडी म्हाजे त्या चॅनलाचेर केलेलो. ते चेर हांवें ते 7 बॉटली ऑर्डर केलेल्यो पळय त्यो. ते मागीर लायफ स्टोरी ब्लेज गोवन गर्ल हा न्हू चॅनल, तेजेर दाखयला. तेजेर हांवें सांगलेलें जे हांव मागीर तुमकां केन्नाय तरी म्हाका जेन्ना टायम मेळटलो पळय तेन्ना हांव तुमकां हाडटलें मागीर आख्खें कलेक्शन ऑफ चेरांचें. सो हांवें कोणागे कॉपी करूं ना. ओके. आनी सगळ्याचे डिफरंट आसा. थोड्यांक आहा इतलो इगो आसता, हा तेणे आपली कॉपी केला तशें कांय आसोना. ते युट्यूबर्स आसताय, युट्यूबाचेर आसताय न्हू ते. आतां आमी जावं जाल्यार आवट गोवन जावं ना जाल्यार भायली जावं, सगळेचे आपआपले आसता. कोण कोणाक कॉपी करना. हांव तुका कॉपी करना ना तूं म्हाका कॉपी करना. इट इज नॉर्मल. सो तुमी न्हू मुद्दम ती कीड घालपा बंद करा. तुवें तेगे कॉपी केला ना तेका मेसेज घालना हा तेणें तुगे कॉपी केला, हेणें अशें केला म्हणून. तशें कांय ना. ते सगळेचे आपआपले आसता आनी आपआपले ती दाखयता. तेणें कोण कोणागे कॉपी करूं वचनाय. ओके. स्पेशली ते 1-2 पॉयंट जाले. तिसरो पॉयंट आहा तो म्हागेलो मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट. एक कमेंट हांव स्क्रिनीचेर घालता तुमकां. ते कमेंट वाजाव ते कंट्रीचें न्हू नांव घेयना. ओके. कंट्री ते हांव नांव घेयना, ते प्लेसीचें हांव नांव घेयना कित्याक म्हाज्या तोंडाचो नांव जाणा तुमी तो कमेंट घायला आनी तेजेर हांव रिएक्ट करूना. ते नांवाचेर हांव रिएक्ट करतलें आनी तुमी तेजेर तो मागीर बोबो कोतो. तुमकां खंयच्या एंगलान हांव थिंगचें दिसता.
कोंकणी म्हागेली गोंयची न्हू, हांव सावथाची कोंकणी उलयतां, नॉर्थाची कोंकणी उलयतां, मागीर मिक्स जाता. हांव नॉर्थाचें जालें काजार सावथा, सो मागीर मिक्स जाता कोंकणी. हांव केन्ना जेन्ना मम्मी कडेन तेंकडेन मायकोडेन उलयतालें, तुमी त्या चॅनलाचेर चोयलां आसतलें, मायकोडेन उलयतालें, मागीर कंप्लिटली डिफरंट जाता उलोवप. मेफिकोन वयतालें कंप्लिटली डिफरंट जाता, मम्मी डॅडी कंप्लिटली डिफरंट, एवरी पर्सना मागीर डिफरंट जाता कोंकणी. ते त्या प्रमाणे हेजे प्रमाणे तुमकां खंयच्या एंगलान हांव थिंगचें दिसोलें, म्हाका दिसता ते कमेंट मला तो थिंगचो आसो तो उज घालून पडा, उज घालता न्हू कित्याक, कितें मेळटा तुमकां उज घालून, कित्याक तुमकां जायना दुसरी वयर सोदता ती पळोवपा. आमगे त्रास काडटा, मागे त्रास काडटा, हांव मागे टायम काडटा. 2 म्हयने जाले मागीर चॅनल बंद आहलोलो, ऑलमोस्ट 94 days जालो लास्ट ब्लॉग म्हाजो गेलोलो ह्या चॅनलाचेर, क्लेम गर्लाचेर. म्हाका टायम मेळना आहलोलो, मागीर टू फॅमिली मेंबर्स सांगलेलें म्हाका टायम मेळना, हांव मागीर बॅक येतलें, जेन्ना म्हाका टायम मेळटा तेन्ना बॅक येता. म्हणजे यूट्यूब फॅमिली मेंबर म्हाका कोण मोग करता, म्हाका सपोर्ट करता, जेन्ना हांव बॅक येयलें तेन्ना तितलोच मोग आनी तितलो सपोर्ट तेणी म्हाका दिलो. सो तुमचे कित्या पोटान चोवता की हांव पोत्तून 2 चॅनल 3 चॅनल घेवन हँडल करता म्हणून. हांव टायम काडटा, हांव रिसर्च करता, हांव मागे हें करता, कितें तुमकां हें जाता. सो नेक्स्ट टायम न्हू असलो कमेंट घालीत न्हू जाल्यार चोय तो कमेंट तुमकां दिसपाना, कित्याक हांवें ऑलरेडी रिपोर्ट केलोलो आहा युट्यूबाक. आतां युट्यूब चोयतलो ते कमेंटाचेर कितें करूंक जाय, कित्याक तो वायलंट कमेंट आहलोलो, म्हाका सूख लागोना. ते हांवें चिंतलेलें त्या चॅनलाचेर हांवें सांगोन दवरलां हांव वायट कमेंटा नाका कमेंटाक रिप्लाय करपा ना म्हणून, कित्याक मागीर त्या चॅनलाक खूब येता, मागीर घोवा भुरगीं हांवें सगळें येता, म्हाका पळोवन वचना. ह्या चॅनलाचेर हांवें चिंतिल्लें एक लास्ट एक व्हिडियो करपाक, नाजाल्यार तुमकां कितें विचारूंक जाय मागीर क्यूएनए क्वेश्चन्स, कितें क्वेश्चन्स आहा तुमकां मागीर रिलेटेड, हांव खूंय जालोलें ना खूंय कितें काय तुमची जाण जावपा जाय मागेलें पर्सनल, म्हळ्यार हांव खूंय जालोलें, खूंयच मामी घर खूंय, डॅडीगे घर खूंय, म्हळ्यार डॅडीगे मामीगे घर खूंय, घोवागे घर खूंय, कितें आहा न्हू तुमगे क्वेरीज म्हाजे रिलेटेड जाल्यार तुमी न्हू कमेंट सेक्शनाचेर घाला, हांव तुमकां रिप्लाय करतलें म्हळ्यार एक ब्लॉग करतलें आनी तेजेर तुमकां सगळे कमेंट रिप्लाय करतलें. पूण अशें कमेंट म्हणनाका तूं त्या कंट्रींतले, तूं त्या स्टेटींतले, तूं थिंगाचें कित्या म्हणून उज घालपा पडटा. ते कंट्रीचे पळय एक बाही नांव न्हू एक अशें जाय जाल्यार एक काडी अशी मारली तरी बस करून उज पेटा, पूण त्या कंट्रीन हांव नांवूय घेवपाना गांवूय घेवपाना. पूण हांवें कमेंट हिंगा घायलाक आनी कमेंट घायल्यार भायर हांव तें नांव कमेंटाचेर तें नांव आहा त्या कंट्रीचें तें काडटलें, कित्याक ते कमेंटाचेर कित्याक काडटलें तें सांगता, कित्याक तें म्हाका नाका. म्हाका पयलीं म्हणूंक लागलें आफ्रिका त्या चॅनलार येता, आफ्रिकन त्या चॅनलाचेर एक सेलिब्रिटी ब्लॉग घायलो थंयचेर, म्हळ्यार आफ्रिकन तूं आफ्रिका गेल्या भायर तुका कोण वळखोवपा ना कितें आहा तेचेर. सो म्हाका पळोवना आहलोलें, हांव तेजेर रिप्लाय बॅन करिना, जस्ट सांगता तुमकां एग्जाम्पल. पूण आतां जे तुमी स्टेची कंट्रीचें नांव घायला पळय तें हांव तुमकां कमेंट घालतलें, आप डॅश से आये हो ये हो कितें अशें कितें आयलां हिंदीन, पूण तो न्हू फेक अकावंट, तो कोण मनशा कोंकणी सारकी कळटा, तेका लागून त्या मनशान म्हाका एवरी टायम टार्गेट केला, कित्याक त्या चॅनलार हांवें त्या चॅनलाचेर त्या मनशाक कंप्लिटली बंद केला, ब्लॉक करून उडयला. सो तो ह्या चॅनलाचेर म्हाका टार्गेट करता, कीप ऑन डुईंग, तुका ब्लॉक केलेलो आहा म्हाका खबर आहा, तूं आनी कोणाचो ब्लॉग मोबायल घेतलो नाजाल्यार आनी खंयचो क्रिएट आयडी करतलो आनी परतून तूं ब्ला 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 करतलो परतून. सो तुका ऑलरेडी रिपोर्ट केलो आहा, तुका कितें करूंक जाय तें परतून कर, नो प्रॉब्लम, बट तुका आन्सर करचें पडटलें युट्यूबार ते व्हडले कितें इश्यूज जाय जाल्यार तुका आन्सर करचें पडटलें. कित्याक हांवें आनी कांय ना, जस्ट तांकां सांगिलां, कित्याक आमी खंय कामां वयता जाल्यार आमी तांकां सांगता न्हू आमकां कितें प्रॉब्लम जाल्यार, कित्याक आमगे वयर ऑफीस वयर आसात न्हू, हेड आसा न्हू, तांकां सांगता. तशें हांवें तांकां हेड आहा तांकां सांगलां, मेलूय धाडलो आहा की अमके मनशान फेक आयडी करून म्हाका अशें कमेंट मारला, स्क्रीनशॉट धाडला,
प्लीज लूक इन दीस मॅटर कित्याक हो मॅटर व्हडलो जावपाक शकता म्हणून. तर तो कमेंटाचेर चुकली पिरे हें जाल्लेलो कित्याक ते वर्ड आहा ते म्हाका म्हणल्यार ती कंट्री आहा ती म्हाका पर्सनली कांय ग्रेजीस ना ते कंट्रीचेर. आमी केन्ना ते कितें उलोयना कांय ना. ओके न्यूजाचेर येता ते आमी चोयता हें तें म्हळ्यार केन्ना केन्ना कोणाक अशें कितें करूं ना कित्याक कंट्रीन न्हू बरोय लोक आसता वायटूय लोक आसता. सो हे थोडे दांतले न्हू 3 जाण वायट आसतले 2 जाण वायट आसतले 2 जाणांक न्हू हे 8 जाणांक आमी ब्लेम करूंक जायना नाजाल्यार तांकां हें करूंक जायना. तेका लागून हांव कोणाचे हेजेरूय ना तेजेरूय ना. सो प्लीज म्हाका खबर आहा तूं कमेंट हें चोयता म्हणून विडियो मागयला सो तुका लागून ताका ब्लॉक केला तुका न्हू रिपोर्ट केला. सो तुका तेजेरूच रिप्लाय करपाक म्हाका मेळना जालो तर तूं कमेंट ऑलरेडी युट्यूबान आपुणूच डिलीट केलो. सो तेजेर तुका म्हाका कांय करूंक मेळना. सो हांव विडियो करून तुका सांगता बी केअरफूल. तुजेर हांवें कंप्लेन केलो आहा ऑलरेडी तुका तुगेले यूट्यूब कशें हें करता ते प्रमाणे मेळटलें. सो असले कमेंट्स घालच्या पयलीं 10 पाटी चिंत. ओके. आनी दुसरी सांगता एक्सपायर हें बी तुमी पर्सनली योय मागे घरा कडेन मोस्ट वेलकम. केन्नाय येवपा जाता हिंगा. हांव तेंची उलयना हांव हिंगची उलयता. हिंगा केन्नाय येवपा जाता. हांव तुमकां दाखयतलें एक्सपायर. इफ तुमी येवन तुमकां दिसलें एक्सपायर आहा जाल्यार हांव तुमचे बराबर विडियो करून रेडी आहा. तुमची उजीर सांगो जाता वय हे एक्सपायर म्हणून. पूण एक बाहीन मागीर तुतले एक्सपायर ना बट ओली तुतुले सगल्या उतूंतलो रिसंटली हाडलेले कांयच एक्सपायर ना. फकत एक तो हांवें 6 म्हयन्याचो दवरलो तो म्हणल्यार 6 वर्सां जाली काजरा कडेन हाडलो तो मे बी जाला ना जाल्यार म्हाका खबर ना. रादर दॅन तो एक एका उरलेले सगळे मागीर बरे आहा. सो ओकूच म्हाका आन्सर करूंक जाल्यार थोडे कमेंटाचेर तुमी नाक जावन दुसऱ्याक पूल करपाक ट्राय करनाका. जितली तुमी म्हाका पूल करतली म्हणल्यार ओडूंक सोदतली सकयल चॅनलांतले सकयल ओडूंक सोदतली तितले पयलीं हांव वयर वयतलें. म्हाका टायम मेळना जाल्यार ब्रेक घेतलें पूण हांव परतून ह्या चॅनलाचेर बॅक येतलें. ओके. मागे हे इंट्रस्ट मागे ही हॉबी म्हाका वतून पॅशन आहा. म्हाका लायक आहलें सगळें करपाक ब्युटी रिलेटेड हें तें म्हाका लायक. सो हांव हें स्टॉप करपा ना. म्हाका ब्रेक पडलेलो म्हाका हें जाल्लें टायम मेळना जाल्यार हांवें ब्रेक घेयलो. पण आतां म्हाका टायम हांव टायम काडटा आनी मागीर सगळें करता. सो लास्टाक म्हणून असो जाता कोणाकूय कितें अशें दिसल्यार आपल्याचेर ओडून घेयनाका. थोड्यांक कितें आहा आपल्याक कांयच ना पूण एक हे आहा न्हू म्हणणें आहा न्हू एक शूज आहा तो आमी दवरला तो तुज्या पांयांक जाता जाल्यार तूं घे. तुज्या पांयां जायना न्हू जाल्यार तो तुका घालना आहा. तुका लागतलें पांया सायडीक काट पडटलें कितेंय पडटलें लागतलें चलों जावपाना मोचे पळय जायना तें घालीत जाल्यार लागताय न्हू मागीर आमी बँडेज मारता तशें. सो हो मोचो दवरलेलो आहा तुका तो सूट जाता जाल्यार तूं घे. तुका सूट जायना तुका जायना जाल्यार काडून उडय. सेम वे हे म्हाजे आख्खो व्लॉग तूं कोण पर्सनली अशें ग्रेजीस अशें करून घेयना. आपल्याकू केला थोड्यांक आपल्या न्हू बाहेन जाल्यार आपल्याकू म्हणटाय आनी पर्सनली म्हाका फोन मारता तूं मागीर हांव व्लॉग केलो तो आपल्या न्हू आपलें अशें म्हणल्यार हांव कोणाक म्हणना जस्ट हांवें सांगिलां म्हाका कितें फील जालां की हांवें तुमकां शेअर केला. सो तुमकां आतां आतां सूट जाता जाल्यार तुमी घेया सूट जायना जाल्यार काडून उडया. ओके. आयज इतलें जालें ह्या ब्लॉगाचेर आन्सर टू द कमेंट्स. आनी कोण न्यू आहा म्हाज्या चॅनलाचेर जाल्यार चॅनलाचेर तुमकां मेळटले ब्युटी रिलेटेड टॉक्स गर्ल्स टॉक आनी प्रोडक्ट्स रिव्यू. ओके. सो ह्या चॅनलाचेर आनी मेन चॅनलाचेर डेली लायफ तुमकां मेळटलें. आनी बरें दिसलें जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करून विसरो नाका. आनी म्हाजे ब्युटी रिलेटेड विडियोज आहाय न्हू ते प्लीज स्कीप करून चोयनाका. सो स्कीप करून चोय जाल्यार तुमकां अर्दें इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी अर्दें इन्फॉर्मेशन ऑलवेज डेंजरस आसता. सो सद्दां फूल आख्खो विडियो चोय सो दॅट तुका बी बरो आमकां बी बरो. ओके. टील देन बाय गायज.